এক নং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সিनि सुनाराम एडिसि भिलेजआव पुष्प ठाकुर पाराव बीजेपी आइपि टिया कार्यालय लुखुं खुंसिरिनि खरक चिसुखौ भोटार तिप्रा मथा बदलनि बानाराम फाइका तिनि काइसा पादानि बिसिक्ते कताल बदलप हाबदाय रगनो बदलनि बानाया फारि नाम सुगिना हरका आमसानि एमएलए एबा मन्त्री बिश्वकत देबबर्मा तंखा एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा खबै जुदा जुदा आदग्र जोंनि सुनाराम बिसिउ हायनोहाय पुष्प ठाकुर वार्ड नम्बर 2 फाइसो कयजाक ओ जागाव 7 फेमिलिनि 19 भोटार जिनि तिप्रामथाव बरक तिनि हाय हापाइका जों बरकनो बदलनि एमडीसी तेजे अरो वाइटीएफ नि तेजिनि ब्लक कमिटिनि लिडार्स दंबायो बरक जत बेबागनो बीजेपी बदल याखरि जिनि तिप्रामथाव फाइका बरनो जों खाबायखौबो लामसगो फाइनान्सियलो जों सिनि तिप्रामथानि इंगै बरक बाय मिलियो जों सामुं खायलायनाय तै जों तिप्राहानि तिप्रासा अहानि बसांगै जों दफानि बागै सामुं खायनाय हिनि बरक तिनि जों बाय खापाइका बरनो जों खाबायखौबो लामसगो মানে বিজেপি রগো কোনো পদগত তো बीजेपी रगो কোনো পদত কোনো পদকরে কোনো পদক বড় সাপোর্টার सुनाराम विलेज कमिटी पुष्प ठाकुर पाड़ार 7 फैमिली माने 7 परिवारे 19 भोटार आज के ओरा सौद्योगे त्रिपुरा मठाते योगदान करेছেন আমি এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা স্যার ওয়াইটিএফ এর ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ ব্লক কমিটির নেতৃত্বরা ওদেরকে সাদর গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে একসঙ্গে আমরা লড়াই করে এলাকার উন্নয়নের জন্য তাদের মতামত তাদের